बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 7 दिसंबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद मेट्रो के ब्लू ट्रैक की फ़नी खराबी दुरुस्त कर दी गई, सर्विस बहाल हो गई। रियाद मेट्रो इंतजामिया का कहना है कि ब्लू ट्रैक में होने वाली टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करके मेट्रो सर्विस को बहाल कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक ब्लू ट्रैक अलिनमा बैंक से एसटीसी स्टेशन तक है, जिसमें इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम में खराबी पैदा होने की वजह से सर्विस को आर्जी तौर पर बंद किया गया था। रियाद रॉयल कमीशन ने मेट्रो के हवाले से लोगों को हदायत की थी कि वो मेट्रो में मौजूद अशिया की हिफाजत करें और आलात को ना छेड़ें ताकि सर्विस मुअत्तल ना हो। ब्लू ट्रैक में फ़नी खराबी होने के बाद मेट्रो इंतजामिया ने एसटीसी से अलिनमा बैंक स्टेशन के मुसाफिरों के लिए मुतबादिल तौर पर बस सर्विस मुहैया की थी, ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह रहे कि रियाद मेट्रो के 85 स्टेशन हैं, जिनमें 4 मरकजी स्टेशन हैं जिन्हें इंतहाई जदीद तर्ज से तामीर किया गया है। सऊदी अरब में मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क तवीक 4 का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। सऊदी वज़ारत दिफा जो है उनका कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर 8 ममालिक की मुश्तरका फ़ज़ाई मश्क तवीक 4 का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। ट्विटर अकाउंट पर बयान के मुताबिक पहले मरहले में टेक्निकल एयर ड्रॉप ऑपरेशन किए गए, जिसका मकसद जदीद जंगी माहौल में तजर्बात और महारतों का तबादला करना है। और मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में सऊदी अरब, ओमान, अरब, इसके अलावा जो अमारात हैं, कतर, उर्दन, मराकश, बरतानिया और अमरीका, यूनान की एयरफोर्स के दस्ते शिरकत कर रहे हैं, जबकि मिस्र और बहरीन की मशकों की निगरानी करेंगे। ये मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। गजा में जंग आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। वज़ारत ख़ारजा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में आलमी जंग जो है वो आलमी सलामती के लिए जो है वो ख़तरा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मनामा डायलॉग से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी को गजा में जंग जो है जारी रोकने के और इंसानी इमदाद की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा गजा में जंग जारी रहने से आलमी कवानीन और बैनुल अक़वामी चार्टर मशकूक हो जाएंगे। आलमी बरादरी अगर कवानीन और चार्टर की वक़्त को बरकरार रखना चाहती है तो उसे सऊदी अरब के हाथ में हाथ मिलाकर अमन कायम करने की कोशिशों में लग जाना चाहिए। उन्होंने कहा सऊदी अरब में लिबनान में जंगबंदी के फैसले का खैर मकदम किया जाता है। सऊदी अरब में 18,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में पिछले हफ्ते 18,489 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली जो मुश्तरका कमेटी है, उन्होंने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 10,824 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,638 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,027 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। इसी अरसे के दौरान 1,125 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 57 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 31 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। रियाद में मक्का मुकर्रमा शाहराह में मुरम्मत का काम। रियाद म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि मक्का मुकर्रमा शाहराह की सर्विस रोड में मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 13,000 मीटर लंबाई में काम किया जाएगा। मुरम्मत के काम का आगाज़ आज हफ्ते से हो रहा है और ये 7 मार्च तक जो है 2025 तक जो है वो जारी रहेगा। म्यूनसिपैलिटी ने कहा सर्विस रोड की नई कारपेटिंग के अलावा जमालियाती मनाजिर का भी एहतमाम किया जाएगा। 5 साला बच्चे से भीख मंगवाने वाला बाप गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने 5 साला बच्चे से गदागरी कराने वाले बाप को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा के अलशराय मोहल्ले की मरकजी शाहराह पर बच्चे को जो है वो गदागरी करते हुए जो है वो देखा गया। मज़कूरा शख्स मक्का मुकर्रमा के सबसे ज़्यादा मसरूफ़ शाहराह के सिग्नल पर बच्चे से रात गए गदागरी कराता था। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बच्चे को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि बाप को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 माह में रियाद सीज़न के 1 करोड़ टूरिस्ट।
انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے کہا کہ 2 ماہ کے دوران ریاض سیزن کے جو وزٹرز ہیں اس کی تعداد 1 کروڑ ہو گئی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے وزٹرز کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاض سیزن پورے خطے کا سب سے بڑا تفریحی ایونٹ ہے۔ واضح ہے کہ ریاض سیزن نے بین الاقوامی سطح پر تفریحی پروگرام کا اہتمام کر رکھا ہے، جس میں تفریح کے ساتھ ساتھ ثقافت اور کھیل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ریاض سیزن ملک میں ٹورزم کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی اس کا اہم کردار ہے۔ سعودی عرب میں ٹور گائیڈڈ لائسنس کے اجراء میں 121% کا اضافہ ریکارڈ۔ سعودی عرب میں 2024 کے پہلے 9 مہینے کے دوران ٹور گائیڈ لائسنس کے اجراء میں 121% اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزارت سیاحت کے مطابق ٹور گائیڈ لائسنس کی تعداد 2500 سے تجاوز کر گئی ہے، جو پچھلے سال اسی مدت کے دوران 1100 تھی۔ یہ اضافہ سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے اور وزٹرز کو تربیت یافتہ گائیڈز فراہم کرنے کی کوششوں کو ظاہر کرتا ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت سیاحت نے سعودی عرب میں سیاحتی سرگرمیوں اور ٹورزم دفاتر کے لیے لائسنس کی شرح میں مسلسل اضافے کا اعلان کیا ہے۔ اس سال 2024 میں اضافے کی شرح 49% تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ سال کے دوران ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ کی کل تعداد 109 ملین سے زیادہ رہی، ان میں 27 ملین سے زیادہ غیر ملکی ٹورسٹ شامل تھے۔ سعودی عرب آنے والے ٹورسٹ نے مجموعی طور پر 141 ارب ریال سے زیادہ خرچ کیے۔ یاد رہے سعودی عرب آئندہ 15 سالوں کے دوران سیاحت کے شعبے میں $500 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ سعودی عرب آج دنیا بھر میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی منزل ہے، جس میں سال بھر دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی میزبانی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ سعودی عرب ویژن 2030 کا مقصد اس دہائی کے آخر تک 100 ملین زائرین کو سعودی عرب آنے کے لیے اٹریکٹ کرنا ہے۔ سعودی وزیر کمیونیکیشن کی ایلون مسک سے ملاقات۔ سعودی وزیر کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ السواحہ نے ٹیسلا موٹرز کے CEO، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے مالک ایلون مسک سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ السواحہ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا، ملاقات کے دوران خلا اور مصنوعی ذہانت کے شعبے میں، خلا بازی کے شعبے میں اور ذہانت کے شعبے میں تعاون جاری رکھنے پر جو ہے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ اور موسمیاتی امور کے ایلچی عادل الجبیر سے ریاض اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اینگر اینڈرسن نے ملاقات کی ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے میچز پر انڈیا کے ساتھ تنازع ابھی شرائط پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے چیمپئن ٹرافی کی میزبانی سے متعلق انڈیا اور پاکستان کے جھگڑے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ICC کا اجلاس معطل ہو گیا، اللہ بہتر کرے گا، قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ہفتے کو لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، اس وقت میں شرائط سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے معاملہ خراب ہو۔ انہوں نے کہا، پاکستان مثبت کردار ادا کرتا رہے گا، لیکن فیصلہ ICC نے کرنا ہے، جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا ہم اپنی عوام کو آگاہ کر دیں گے۔ پاکستان کے تمام کرکٹ گراؤنڈ کو بہتر بنا رہے ہیں۔ واضح رہے، اس سے پہلے انڈیا کے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کے بعد حکام کے درمیان تھرڈ آپشن کے طور پر ہائبرڈ ماڈل زیر غور رہا، جس کے تحت چیمپئن ٹرافی میں انڈیا کے میچز پاکستان کے بجائے UAE میں کرانے کی تجویز شامل ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔